بنا يومتي خبيوة شلام عليكم. السلام عليكم. أنا أيوان يقرانوكم سمير خوشابة من جبهة دبت هجانا أطورايا هذه تيوا أيوان عم تري برسوبة تري أطورايا يقيرة جو مديتا مينسك ديتا أرشخيتا أطرا دروسيا خوارتا يان بيلاروس من قام كما يوماني ودلي غدا تبقتا أخونا ميقرا الكاديا إيشويل هاوند تيوا إيلة الدبني ديامينا وهدية تيوا إيوخ لطنان جو بيتت أخونا يقيرا آشور بيت قليتا أخونا آشور ليادت همزم لشانا أطورايا سباي براما إلى خجمة من ديانة رابا من ديانة إنا لماسة همزم لشانا وتهدخ مصعايت أخونا يقيرا يقرأ أركادي بيت همزم بيت بقرن خجمة بقارة يقرأ أخونا آشور وهم بتجاوب لن بس من قام كل من دي بالطلبخ من أخونا آشور همزم بكريبوثا يا ولان خا مدعانوثا بديه أخونا يقرأ آشور ما صد همزم مثلا كريائيث ماني إيوت مودي يودت ميكا إيوت Брат Ашур, если можно коротко о себе, родных, все, что так можете вкратце нам рассказать. Я потомок древнейшего сирийского рода Биткелеты. Из региона Марбиша. اغدن براما بخلتا اغدن ببراما ايوت من ايوتن من بيتوثت بيت قليتا انت الى شرشاي من ماربيشو جو قطرة هكاري دوس. Мой род переехал из региона Марбиша в село Самоват, российское село Кадской губернии. В то время еще это была западная Армения. И жил там вплоть до того, когда начался турецкий геноцид. Сейфа. Наш тикам текатетвер, они جو من كارسكي بلت مجشتاني لكمتا من تاما إدانا بخير تاما دانت إدانت كتلت إنك كتلت برمت مشيخاي أطراي أرناي زرمت سيبا تدانا يعني تينا لايبت روسيا أرمينيا Руссия, Армения. Да, и в 1915 году наш род был в числе беженцев от геноцида в Российскую империю. أي بيلا شيت 1915 من تاما يعني أورابي كت ريكنا من تاما بدي دانا كت شارويا بكتالا سويرا من أرناي من تركيا من تاما يعني تينا جو إمبريا روسيا. رابط بايا من بلاشا قاما من شت أبغى وجمع خمسة رقلون خشلون أطرد روسيا هاي جاي أرمينيا أيوة أغدانا خارجيون جو أطرد روسيا نو رقلون خشلون أرمينيا جو أطرد روسيا. Далее перебрались в село Ульме Краснодарского края, позже переехали в Москву. من تاما لوبا خش شلون خيش خبر تاما جو أورميا كراسنودار كد جو كراسنودار شيء كراسنودار متأخلة من تاما لوبا دخلت خشلن شو خزمانا نبهرن جو موسكوا. فقلت أنا شو اللي قارمنا خشلهم كأورميا جو كراسنودار أورميا روسيا ومن روسيا قا موسكو.
Гульмия, Кубань, Россия. Да, Россия, да. وأختن أيكيتون بريوتون لخا جو روسيا خوارتا جو مديتا مينسك يان بريوتون إليدتون بخادك تخيتا. Вы сами родились не в России ведь? Нет, я родился в России. В России. В России, в В Сибири, Сибири, в Томске, да? город Кемерово. Кемерово, да. Кемерово. В Сибири я родился в 1946 году, после войны. Vi började ju Sibir, Sibir, Россия, ju Медита Кемерово, шит Эрпи, 40 Эрпи, шит Эрпи, сам Эрпи шта. شت أبا تشامر بيشتا جو سيبيريا جو مديتا Кемерово. كاميرا. Кемерово. А мой дедушка и мой отец Шимон, дедушка Юханна, родились непосредственно в село Самоват, оттуда. Где Карская губерния, да? Да, Карская губерния. Баби, Карская. да. Баби من Савуни вина берина ju Карской, ju Карск, Виолет Карс, ju Турция. ساوناوخون Бабу. ساوناوخون من جيب البابا Да. بريا إلى جو تركيا جو Карс. كارس Самоват. أي بياشا جو هكاري Село Самоват. Медита Самоват. Ассирийское ديتا село. ساموات Самоват Суря, Медита Сурява там, хина? جو تركيا Ческарс. وباباوخون أي كلا بريا Бабу там берили, да? Савуну да бабу да там. ساوناوخون أبابوخون Турин там берили. رابط А صحيح их дед, их я бабу уже чуть лахавина, джу Руси уже. Как-то видели Ашур потом харта да викла хату, джу Руси. И сестра тоже родилась в Кемерово. Да. Хату да джу Кемерово берите. Да. Она старше меня на 1 год. Ай, дечер хашита. Ашур. Ровно на 1 год. خاتوخون خاشيتا بالسورتا لا لمناوخون ديتشر. بيش قلتا خاشيتا. خاشيتا دوز خاشيتا بيش قلتا لمناوخون ايوه. وأبا بريتا لجو سيبيريا جو كاميرا. جو كاميرا وأبا بريتا رجل رابس باي هذه ميقرا أشو مدخير أخون من جيبت باباوخون وساواوخون بريانا جو تركيا من جيبت يماوخون الكالا بريتا وميكالا أصلا يا شاشة Мама родилась тоже там же, в этом городе. И у нее, ну, с женской стороны, как там. Нет, по женской линии я не имею информации. Ну, маму знаете, да, где родилась? Я знаю, что у моего дедушки в течение жизни была не одна жена. Понятно. Ну, все равно вы не знаете точно, Точно, где. точно я не знаю. А насчет мамы Моя мама, родилась, да, где? она родилась в Томской губернии. Имет Ашур Витле Бхаяджу Томск, губерния Томск, Россия. Там это Бабет Ашур, Виль гастрол, это артист, артист. أومانا Омана. Там это тпикл бен Имет Ашур. Мы там гарта твирна, напер Витле. شيء متعامله بدل ويل آشور خرطة دبر لا خرط آشور خرطة دبر خشيت ده آشور ويل تري آشور ويله متعام خرطة ده يعني تينا بخايد وشخيته مجا как потом оттуда с Томска они вернулись. Вот, затем переехали жить в город Майкоп, Краснодарского края. Артист. Да, и там отец работал одно время. Балетмейстер. Да, балетмейстером. Там я пошел в 1 класс в школу с сестрой. Но потом мы в поисках работы пришлось переехать на Украину. Город Дебальцево. Дебальцево Донецкой области. Там жили одно время. Отец там работал по специальности в местном дворце железнодорожников. Там харта من
Tomsk من تام شكيلنا بابو يمو تينا بخاية جو مايكوب تاما إيش بابو في البخانة جو دخ جو تياتر مايكوب خرطم دخ باليت ميستر بيجيله أشر في بكرة جوشكو خرطم تاما لعبة يعني بخانة لازم بتسخته بويس كرابوتنا تيرن جو أوكرانيا ديبالتسوا من ديتا ديبالتسوا دن دوش قرب دونيتسك تاما جو دونيتسك جو بيتت كولتورا في بابت أشر شهور الخانة دخ Балет мейстер. باليت ميستر دو بيتت كولتورا ديبالتسوا مقدم براما يموخن إلى من مدينة تومسك إلى من طهمة أثورايا يمن طهمة أورسنايا رجعنا روسيا Да, чистокровная россиян. يم تأشر تهمة مجستاني تهمة. ورسنايت من طهمة أورسنايا وأختن إما زوري جوبيتا مد ليشانا همزة متوى جوبيتا بابوخن يموخن مد ليشانا همزة ميوها مقدادة مد ليشانا همزة ميوها من نوخن. Как это вы общались больше дома? Папа на каком языке, мама на каком с вами? Знаешь, дома все родители, отец и мать, общались на ассирийском. Но мать только понимала. Говорить она не могла, но понимала все. Понимала как моего дедушка, так и моего отца. Она прекрасно готовила ассирийские национальные блюда. Она готовила и бушали, и бертука, ну все, в общем, все, что дома. Я сейчас уже переведу. باب من يمو همزو رشان مدياسور شو همزم تل رشان سوريا بين يمو ليه همزم تلت ليه همزو هنا برموية شو رشان سوريا برموية شو سوريا خلطم شو هذا رشان مخليات الشمال مخليات شو سوريا هذا يا ترى هنا همزم شو مدي برموية هنا همزم تل لامن باب ولا مساونه ليه بمياسن زمان بينا شو برموي شو لازم شان سوريا شو برموي بس غدون براما من ياسور ده قاعد شو شان سوريا بينا مزومة شو بلاطة شو شان سوريا قاعد لينا ومقدم براما هماشا بابا وخنهم زميل اللي شانت أطولاي من ناوخن جبهته отец все время на сельском сами говорил. Мы его понимали, естественно, но тоже как бы говорить не все могли. Стеснялись, может быть, не знаю. بابا نشان سوريا من شو لنا مزومة نحن نحن نمزومة شو المزمان لخم ياسر مزومة نشان سوريا не все мы говорили по-сирийски. Не все, ну по-русски. бытовые слова, в основном бытовые. رابو همزمان كد همزمان بيتا شو أنا شو همزمان همزومة خليشان سوريا إن تازه همزمان تنكتامة همزومة ليشان تورسنا دوس رابو تروسا متخرجون قد بابوخن إيوخا أومانا وغدن براما أرتيست وغدن براما إيوه مطالانة بيما يعني ثيتر أوي شو لجو ثيتر مطالة بيما يعني رقدة يعني مخنا Он видели, ну, спрашивали, ваши отец больше там, может быть, танцами, еще чем-то, ну, больше балетмейстером был, да? Да. Он руководил, типа, балетом там, может быть, или там Нет, не артистами. Он не ставил балетом, спектакли. он ставил спектакли. Он ставил танцы. Танцы. Он ставил танцы народов СССР, он ставил танцы народов мира. Ну, это мне трудно было все так сказать. Ну, не, ну, в общем, ставил танцы. Видели, как бабу рабу شماجي تبادل كد مال فناش تياتر رقدة. شو ليه ملبتت طالانة ديما الدنيا رقدة بريش الدنيا لا رقدة أورسنايا. لا الدنيا вообще разные. Это Урсная, Когда жили на Украине, он ставил украинские танцы,
русские, Мои копии это мои кавказские. копии адыгейские, Адыгейские, да. адыгейские. يعني Майкоп. باباهم قرية وجو يونيفرسيتي جو بتصوبة ومانوتا ارتست. Ваш отец учился артистом быть в этом, где-нибудь что-то закончил? Или вы не в курсе? Нет. Он учился есть в Армавире, но сейчас это уже, наверное, высшие там эти заведения. Раньше это был колледж, Колледж. ассирийский колледж в Армавире. Ассирийский колледж. Он, College. ну, школа, там, ну не школа, а вы как техникум, я не знаю, как это называется. Колледж по какого направления, в смысле? Направление я не знаю, но это был ассирийский колледж Ну, хорошо. в Армавире. Evet, aşur tam pur kolej ju armadir kolej Suriye. كل سورة تنظري أي كجوم ديم فيتا Ju armadir. Tam أما بير أي كلا بياشة. Krasnodar. كيس Krasnodar ay medite trela. Krasnodar центр. Харт армаdir центр. Кубань. Kubani. Armadir tam oraba Suriye çıkıyor bu He. armadir. Tam da kurbedayn Urmila. Urmila bu kurbe armadir var. من هنا ركلا в Краснодаре. Курбет армаdir. Там Я рядом. знаю, это Алексеевка, там, Алексеевский район. He. И там Курбет Урмила, когда там, наверное, وأخناني من Турколе училище. Это мужество. برقلة Колледж. كولج يعني بدراشة أطوراي رابس باي وخني همزة مربوط هلبت أرميت روسيا لا أرميت إيران رابس باي يقرأ آشور ماست همزة مثل خجبت بيتي تاخو نادية جويروتون تلاخو بنونة تلاخو نواجه. Ну, сейчас будет немножко о том, вот вы поженились, есть про детей, про внуков. Ну, женился я в 1970 году. Первым у меня родился сын. Через 5 лет сын Вячеслав, через 5 лет родилась дочка Анна. Она дверь считает Томошавы. Первый сын Слава, вторая дочка Анна. أنا في خابرونا فيتشسلاف خرطة البردانة فيت لبراتا تلاقون خبرونا وخبراتا على مطر أنا دياسورة براتا شما أنا وبرونا وكن شما مدير شما برونا فيتشسلاف بيتشسلاف فيتشسلاف فياتشسلاف وبنو نوخون بريانا لخا جو مينسك برونا وبراتا بريانا جو مينسك. А где они родились? Сын и дочь. Тогда жили в Орше. Ворш. Да, и там родились. Из Дебальцева мы переехали жить в Москву. Да. Из Москвы потом дедушка Дедушка заболел, что вы переехали. и мы переехали в Оршу к дедушке. И жили с ним в 50-е годы, вплоть до его кончины. Да. Ну, Есть фотография вот в этой книге Михаила Садо. Там есть фотография на смертном одре мой дедушка. Есть. Бруна брата Винаджу Орша. Орша. Они وروشا اي كلام بعد بغتا Орша Джу Минск Джо Витебская область. جو روسيا خوارتا Да, и لا Джорджу Хварта. То Беларусь. قرب Регион Беларуси. مينسك Витебск, Минск, Витебск. قرب مينسك لا لا وقت ده برات برونا فينا جو Орша. هل دا يعني من ديبالسة خيشنا خينا جو موسكوا. من موسكوا خرطة ديرنا تينا جو Орша خينا. إذا جورشا دا فينا ياسور. تما دا ساونو دا جورشا ميتلي إذا موت ساونو نشتيمول دا Мрухмани, кто там из Петербурга, кто описал это? Это описал Саду, да? Михаил Садо Михаил Саду. и его сын Стефаний. Будсаму дала Штивер Петербург Михаил Садо, мен Бруно Мойдал, Буда шла до Штивер, Будсаму Ашур. رابس باي добра ма пяша летхира Юктава. Он был знаком, Михаил Садо, когда жил в Урме, он был знаком с моим дедушком, они общались. Дедушка ему поведал свой род, и он это все сохранил, для меня уже сохранил. А я уже сохраняю для своих
внуков. Het sado Хорватия видел من 17 مو إذا على جورمية بخينا إذا 17 بوكي الموت خزمة إذا شو مو الفيول إذا صادو شو لا شتيول تخيلوا متخيرة خون ناخا بروفيسور يعني ملبانا رابي ميخائيل سادو من مدينة سان بيترسبرغ جو أطراد روسيا وأنا تليخا كتابة خاصة دا كتابة دي فيش كتاب مناخا رابي ميخائيل أمبرونو قشيشة ستيفان سادو دوس و جو دا كتابة إلى بريشانة أورسناي كتابة قبلون دشنا في شلويلا قالي دشنا من ميقرأ قشيشة ستيفان سادو وأنا اللي يدم قارن بريشانة أورسناي إن أخدم براما جو دا كتابة بياشل منتخرة كثيرة لرابة بطرابة أطورات روسيا ساوخم بياشا إلى خامن داناجي بياشا إلى منتخرة جو دا كتابة. В этой книге, просто которая я уже у него тоже есть, но она, к сожалению, написана на русском, поэтому, но он там все равно сейчас узнал, что там написано и про вашего дедушку, и очень память такая, да, ему да. приятно это сейчас знать. Я очень благодарен этой семье Садо, они сохранили для меня память о моих предках. Когда я гинекологией занимался, искал своих родственников, собирал свой род, древо сделать, то мне очень повезло. هذا ميقرأ أشهر متخيرا قمدانا جويرتون وكل بتوخون إلى أطوريتا Ян Орснета. Ваша жена русская или сирийка? Да. Нет, моя жена из Прибалтики, это Литва. Да, мы метисы, но там в генах, в крови я сириец, она туда. Джвира Аль-Ашур, ай من Литвала. من لويثوانيا Литвания. بلطيق الرابع سباي وكل بتاخون اللي بتالا خدشة خبرانة لشانة سولت لشانة طرايا. Ваша жена научилась немножко сирийскому? Нет, она мало понимает. Лично сюря леля мизумен лазم يمزمعنا يقول ميلا. برون أخون براتاخون برامن همزومن خدشة لشانة طرايا. Ваши сын и дочь хоть чуть-чуть говорят по-сирийски тоже не очень? Нет, не было практики разговорной. Ни у меня, ни у них. Но опять же, ключевые слова некоторые не знают. Бруни да брати да решан суя лена. Понимаю. Пормуйна, раба мизмани пормуйна, не обязательно трец лена. Это практика. وبرون أخون براتاخون جويرين لا غدون براما. Ну, ваш сын и дочь женаты же, в смысле замуж женаты, да? تروي. Оба, да. وجويرنا من آطوراي يعني جويرنا من أورسناي يعني من طب مخينا. Начнем с сына. Он женился на русской, или на сирийской, или на другой? Не ассирийка. Не сирийка. Она белорусская. Белорусская, да. А дочь замужем тоже за кого там, какой там? Дочь за белорусскую. Тоже интересно. Так, Смесь Беларусь была сюда. Обоих. Значит, Брунида, брат это джвирна белоруска. الرأس يعني تروي Я جويرنا суряда хашгунена кдахсуря. Дети считаются сирийцами. Да. Я суря хашгунена кдахсуря ясур. يعني بروناكون أبراتاخون جويرنا من بناي دا أطرا روسيا خوارتا. وإتلاخون نواجه. У дочки один сын. Он в этом году закончил школу. Сейчас готовится поступать в университет. Здесь, в Минске. Брат итлахала на Бруна, это пару школ, это один биай университет азакарини. براتاخون إتلاخايا لخبرونا أرزا هدي يبرق لمدرسة ومن أشيتا بتأزل قا بتصوبة قا يونيفرسيتي دوس برومي وبروناوخون كما بنونا يا بناتاتنا
Теперь про сына, как там у него с детьми. Там, Ну, у сына, старший сын, у него уже взрослый, он учится сейчас в университете в Женеве. Джура Брuni, ади уже об Джура, в Украине уже университет Женева, Швейцария. الرابع سباي برونت برونا وخون أو جورانا وجاوخون أو جورا جبت برونا بقراية لجوبت صوبة جو جنيفا جو أطرد سويسرا خيشة لقد قارتها ما كل قريانة ينقراية ويلخا وخيشة لتاما قد تممت قريانة. Просто там образование можно в Европе лучше получить, чем здесь. Брuni tam bu karini, kad tam buş hıjdın kad tam buş cız karini. Tama Kayta buş çoğaş qariana yeme kada buş spayla. pay. Buş. Buş pay. تاما يطرانا قالوا قريانا من شاكل قان إلى من تاما مش بيعود يطرانا شولا قفايوت رابط سباي و برونا كنت لبنان خينا لا ولا ما انت منه. Потом у меня еще есть внук Павел. Bruni etlikhakta khanda Bruna Surele çmaşın ladi. Сколько лет ему? 9 лет. O Bruni o nabeci Sura tlaşın dedi. Bruni. Tlaşın. الله ناطق يقرأ أشهر أبنت ليد بغداد من جلدة تفقتن قامتها إلى بغداد من قمت ريوم بورخة فيسبوك إنا غدون براما وغدون خزياء أختون خاناشا رابع ثنايتون إمابوتون الأمثى أطريت رابع وشغلتون رابع شو عربية بقاري إلى بنو نوخون وناوى جوخون يرايشي بجاناي إخ أطراينه يعني رايشي بجانا إخ بناي أطرت إخ أورسناي أنا أورسناي إخوات. Нет, белорусские нет, однозначно, они себя считают ассирийцами. Кули, все. كله الله سبحانه كله خجبون نجانا إخ أطراي بنو نوخون وناوى جوخون الرابع سباي و ديهم زومخ مصعايث أخوان أركادي ما صوتن همزة موتن خدش سورة بشانم أطراق قناشة هرجانة شامي خازي موبايتون تأمرتون خامدي ليشانم تأمرتون قناشة دينا مصيوتن جشوتن. Шамир спрашивает, вы можете что-нибудь там передать нашим ассирийским друзьям, только на ассирийском что-нибудь, как, ну, по возможности, что получится? Нет, наверное, я не готовился, поэтому я ничего не могу сказать. Сатуна. جاتون دارتون خشلامة الله همزة موتن Шлам алейкум на Турае. الرابع سباي Нормально. الرابع سباي هذا يقرأ أخونا آشور قوبلي من ناخن خادشنا يقيرة أنا إينا مشخياتا كثيوتون بليشانا أورسنايا و غدا من دن مشخياتا بغزايا إيوان هوشتالا ترجمتا من ليشانا أورسنايا ليشانا أطورايا إينا بشتالا كثيوتا بأتواتة أورسنايا أهم شخطة رابا طيمانتا إيلا مغزويتون يوداهم شخطة مدخلت كثولا قن بليشانا أورسنايا وبشلان ترجمتا ليشانا أطورايا مدخولتون تخاري قد آثرايتون وقد إقارة لوخون وشهارة لوخون أجم آثرايتون ويتبسي مرابع ميقرأ خامنيانا خينات مشوخيات دلين بيشه ترجم الليشانا آثرايا دي تنكتيوه أني مشوخيات أخينة بود مو من دينه أباني بود آثرايتاني بود ثاني بود خوب بينه بود مو دينه أني مشوخيات أخينة بيشه نكتيوه ما صلتون Ну, большей частью про что тут? Про Сирию. Это все стихи, вот эти стихи конкретно, посвящены только ассирийскому народу. Мелет Атурай. كلها بتقوم أطرايتنا كلها أن مشخيات إيش بدي تكفي ولا لا سنة بقاري خينا إلى من إيمان مشارية الكتابة مش خاطة.
Ну, хотелось бы знать, с какого времени вы начали писать? 5 лет назад? Я начал писать вот сразу после инсульта. Инсульт у меня случился 22 ноября, а уже в апреле, 1 апреля я ассирийцев поздравлял с Новым годом. Я شو لاني مديان شوري بجتابي كنت من מצורותה? من انسول لون سنتان من كذا انسول انا دام انسول فيلا يعني من انسول من إيمان ريشة مريل ريشة 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 من إيمان مريل أخو مريض من دام مريض من 15 كم دار مريض إيه. خرت من داين جو بخاتشه ور هر سباي خاتشه فيلا شوري بجتابي اني رابط سباي من شاء الله ندخل قد ميقرا أشهر مريالة من 15 Вот это стихотворение у меня. ومن بارد دادانا مرة شورايا بارد شورايا لبسامة خجب شورايا لخون بكتاوة لأن مشخاتة Да. رابط سباي خامدي من قدانا هم زمالهم قمشار خوات بقتا أختن إيوتون من بيتوثة بيت قلايتا ولخجوا أطرد روسيا بيشا مشوخل بشما شموخون إيفانوف وبعديا ديروتون قليبة لا خالقتا البيت قلايتا 3 года назад. هذا بيلا كانت إذا من كارس بتاعي روسيا تمام دان سامونو بكرة معنا تمام تقول أدخل أنا من إذا تابت إيفانوف متونا وش من مخمنا مليون داخل تورسنا خدشه وخلفونا هذا بيشلا بالباسبورتو أنفيل كات إيفانوف شو الأسود تبين إيفانوف خرت هذه كات داناورة تلاشن كم ده أشهر تخمين كات لازم ده هذا هو كات دوزو يعني دوزي توداني ويعني كاد خشل خينا مخربال فاميلو بتكية كل بيت تأخذ ديا من بنونا وخوننا وجافون نفس مد بيت قلايتا هي رابط كولي رابط وغدون براما اترابا ناشد بيت قلايتا في قطن أطراي خينا جو دنيا بورخت سكاي بورخت انترنت من بيتوثة بيت قلايتا. Я нашел где-то в Америке человека 3-4. Я нашел в Канаде, это в Торонто. Я нашел биткилеты в России, где-то 3-4 фамилии, но разница только лишь либо окончание, либо бне-килета, либо де-килета, то есть килет без последней буквы А. То есть это искажение формальное, но фамилия, род общий. Я нашел, ну, в общей сложности, ну, не знаю, ну, человек 8-10. هذه كانت أنا شوري الطاو Я с ними контактирую. معتوها بد فم كانت أبيني بتكلم بطال أشمل بيت قلايتا بتسخني جو أمريكا أطلع جانا جو تورونتو جو كندا جو روسيا دخلت شما جانات فلات لقت خاتش بتكلم على بيت من دخل خاتش بتاوي لا بياشة تفوت بريشة والخاطة بريشة إذا شو ما شو لقت بخاء أنا نافرنا هنا راب سباي أو ناشا بش مشمها بشمت بيت قلايتا يعني أو ناشا بش شقيلة شمها جو أطراي جو بشمت بيت قلايتا إيوه ومناخا قشيشة يوسف بيت قلايتا بقاري إلى إطلاقون إصورة دمة بمناخة قشيشة بتقليتها خزماني وتون من مناخة قشيشة بتقليتها ساونا خون ويا الشامشة واش ديالش كشامشة هي وساوا خون متخزمة يوثا توالا بمناخة يوسف بتقليتها مدنا شوتا Если быткалет, вот как вы связываетесь с ним, ваш род? Что-то связано, вас связывает? Нас связывает фамилия. Фамилия, да? Фамилия связана. Я рассказал вертикаль моего конкретно рода по мужской линии. По мужской линии. Но это все биткилета мои родственники, где бы они ни находились и кто бы они ни были. И, например, Евсипа биткилета. Про него, например,
я информации много получил от Габриэли Йонан. Да, это она немка, но жена ассирийца в Берлине. גרמנית. Вот. Я с ней имел возможность переписываться. Она мне выслала свой экземпляр книги на английском языке. Я его, не книги, а рукопись, в электронном виде. Я ее распечатал. У меня есть экземпляр книги на русском языке. Но Габриэля Йонан, она издала много всяких документов, статей. Но есть у нее книга одна про геноцид ассирийцев в Турции. И эта книга издана и на шведском языке. Кстати, она есть в Швеции, эта книга. Не, ну, в общем, вы сами подберите. يوسف بتقلك او قلت لك بعضو شفت أي جرمنيتا جرمانيتا غدا كاكاوتا تشعيتانيتا جرمنيتا شمت جابرييل يونان وجرمنيتا كتوتا جورا السيرة جرمنيتا جورا إيوه واطرا يدوس وكتوتا لخاك مكتابة بطاطراي ومردن براما مدخوري لجو خام كتابة بوت قشيشة يوسف بتكلتا. Там есть у нее, там про Иосифа, да, Беткелета? Да, там есть про Иосифа Беткелета и про его двоюродного брата Шимона. И Иосиф, он да будет Мамону Шимон. Будна шут бебетут. И я, к сожалению, я потерял с ней переписку. Я не знаю, что случилось, но ей было много лет, уже 80 с лишним лет, поэтому я не знаю точно. Но у меня есть связь с ее сыном. Он великий скрипач, он работает и живет в Чикаго. Ее сын Габриэль Йонан. Она очень много документов, архивов и про геноцид, и вообще про ассирийцев. Она очень много документов имела, и она мне выслала, она собиралась мне выслать фотографии, карты, прочее, но в самое последнее письмо ко мне как бы не дошло. Но переписка у меня как бы есть. Габриэль Йонан يون رابط إنه بعد بيشتغل في الإنترنت ويتكون شقيلتهم منه رابط طبعا اشتريت رابط اشتريت فعلا من رابط أنا شو مدي شو لازم أي كايشادور بقت أنا جشكمه مو أي بيشتغل هذه أي تانت خرطة كتبيلة كت من وجه من لا ليلة فلاطة ديالة صحيح ليلة فإذا من برونو كت أظن بخيل جو شيكاغو منه كاب أنتلي من برونت جابرييلا برونت جابرييلا بخيل جو شيكاغو وأنت لو وصلت قلت Габриэла есть у меня в этом в Фейсбуке моих друзьях и ее сын. برونو ده جابرييلا ده جو في فيسبوك بيشتغل من أشهر بعد رابص باي متخيرة خن قد كاثرتا جابرييلا متخوريلا قشيشة يوسبت قليتا وقبل انضمامه شليما بود مودي لا بكتابة بس مو مندي لا بكتابة بود إياه بود آثوراي بود шуланай, вот момент, и ламатхори юксава. В связи с чем она там напоминает про Иосифа Беткелета и Шимона, его двоюродного брата Беткелета? Дело в том, что у нее была информация архивная, касающаяся нашей семьи, нашего рода Беткелета. В том числе и письма, переписка между Евсипом и Шимоном, двоюродным братом, потому что они то жили в Германии, то Лондон, там, то опять возвращались туда, на Ближний Восток.
У него муж оттуда, он ассириец. У него фамилия Ионов, ассирийская. У него просто было много информации про наш род, и она взяла вот эту книгу она издала 300 с лишним листов, страниц, правильнее будет, может быть. Вот. И там, как красной нитью, проходит история нашего рода. Читав ein Raba etwala informacija, kad bude Syrije i da bude محتويات Raba bude Yosef bude tam da bude Shlomo bude ayda kad tama bestiftwa kad чу bazdan yativa bazda dashuba. Свои данные набрала в архивах везде, по всему миру. Она профессор, она писатель. Она брала из немецких архивов Первой мировой войны, оттуда информацию брала, через посольство брала всякие. В общем, у нее как бы тема Первой мировой и тут же геноцид, все вместе последовал следом. Вот она все это вместе, у нее была возможность, она собирала информацию и это попыталась донести до всего мира. Ее книга, сейчас скажу уже, ее книга находится везде, и одна из книг у нее находится в библиотеке в США, в этой, как называется у них там? Конгресс? Конгресс США, да, библиотека Конгресса США. إذا شتفت رابع إتوالا من دنش رابع شماي تكاتبين من أرخيف كده اختياريا شو رابع أرخيف جشكالهم كده مطمع رابع شكلت شو بشتغل رابع تاوي شتواني رابع كاتو شو مجبينا كت شتواني بود سوراي أطوراي كت أي أمد خوش شتيا بود داشولا إنه دعوة شو الخسارة بود سوريا. رابع سباي. رابع سباي يقرأ أخونا عاشور. اتلاخون خامدت همزموتون خامدت أمروتون قا بناء أمثال دينا ديا باروجة بيان قم برتخلاي همزمتا أدبرتن. بسوريا شن بسوريا. لا ближе точно. Мы боитесь أمروتون. Там что сказать даже по-русски, конечно, нашим, которые потом ассирийцам, которые нас будут видеть. А я потом переведу. Ну, что я могу сказать? Все, что я хотел сказать своим ассирийцам, или почти все, наверное, не все, я говорю в своих стихах. Это доступный материал для читателей моих через социальные сети. И я очень рад, что и они доходят как для людей с возрастом, так и для молодежи. Молодежь с удовольствием читает мои стихи, присылает свои отзывы. Очень много отзывов во всех соцсетях. Это и есть мое счастье, мое общение с моими земляками, с моим народом. И я до конца жизни буду этим заниматься. كت رابع شوم شو أنا رابع خدم كت شو هذه بيلي كمان هم ده أنا أنت شو أنا شوم أنا بيان تانية شو بشتغلين جو شو تياتي أنا إذا كده أنت كده إن بكرينا كده بشتغلنا ده خوشتيت لليلة تيتا رابع خوشتيت له أنا رابع بدأ شو بغداين كت هم زمان تاعنا بياين كاتيم طاينة ممطين كده لازم كده بياينا أشوفها خزينة بس أطراي كت شو الدنيا. رابع سباي. Я передаю привет всем ассирийцам, всем, кто меня знает, да, пожалуй, не знает. Все равно я вас люблю, я всех ассирийцев
любил и буду любить всю жизнь. Это моя кровь, это моя родная Сирия. Я люблю вас. شام كتشلوخن كاتوخن رابا أنا بياين كات شو خيدة بينا أنا أشول رابا كاي سباي. سباشو كت أنا كت بياين كت شو سويا سباي يعني والله سباي. قلت لي الرابع طنطت من تمناخن ميقرا عاشور تقوب لاخن إلا لخجو بتاخن يوم دي تدمينسك خادوتا جورتا إيلا ويقارا جورا إيلا قالي برسوبا إيت وقا دبت هجيانا آتورايا. Я очень благодарен, что вы позволили нам у вас прийти к вам, взять у вас интервью. Я очень рад этому, и мне очень приятно было с вами сейчас тут и посидеть. وقلت لي أبرابا طنطا بنتا من أخون عم يقرأ الكادي. بس ما رابع فقد لأخون أبختن تاوتن منا وشقلا من دان أخون قتلتن لخا وبورخا دي أخون مصيلان تهمزن مغدلا دي أخون لما صخوات يوخور شقل أخوانا وأخوني ميقرأ شو. ما دختشون بوشوري هيدا بدلي ند فقط كت رابا شلانت الليلة بيتز على لازم إذا أنا رابا بياي ما تشمج تودن لكن إحنا نتفق خويدا لازم إحنا. بس بس ما ورابا ترجع أخون سبايو يدنا بختن من جلد لتن هم زميلي شانا بيواي لا أسقوطة همزنت أنا شلام بلغلي شانا دانا يارختا إينا خوشاوي كل من دي بشوك وشمانة بت وبرجانة بت بارمي كل من دي وخام دي خينا خشختا إلى المدخور اليوم فقطا لهوياوة متهوينتا لبرياوة إن لا هوياوة مصايوتا يم هيرتا تري برسوبا يطيري أنا إينا يقرتا جانا يوخنوبا وبلد زوجو ميقرا روبن ألكساندروف أنا تري يقيري تخيئين جو ديتا كروس ندار جو أطرد روسيا معود لون أورخادية مصايوتا دياي مصيلي تبقن ودياو نشقل من دن تري برسوبة قهد خان تري برسوبة ميقرا تجانا وميقرا روبن هاري رابا باسيمة ورابا طانان اتنين توخ وهاتو رابا باسيمة وباسيمة رابا لا بسيمة باسيمة رابا لا بسيمة